يا ذا زبر يز ذا كاب زبر زك يزك كاب يكلا زبر كا يزكى وقف يزكى. يا ذا زبر يذا كاب زبر ذك يذك كاب زبر كا يذكر بيسرو يذكر وقف يذكر. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो आपने भी मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो होता है। तो स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا زبر يزا كاف زبر زك يزك كاف يكلا زبر كا يزكى وقف يزكى. يا ذا الزبر يذل كاف زبر ذك يذك كاف زبر كا يذكر بيسرو يذكر وقف يذكر. زلام زبر الميم دال بيش مود المد دال سا زبر دث المدث زيرتي المدثر بيسرو المدثر وقف المدثر. همزة لام زبر الميم زا بيش موز المزمم زبر زم المزمم زيرمي المزمل بيشلو المزمل وقف المزمل. عين لام زير عين لام يا زير لي علي يا زير يي عليين زبرنا عليين وقف عليين. عين لام زير عين لام يا زير لي علي وبيشيو عليون زبرنا عليون وقف عليون. همزة نون زير إنو لام زبرنا لام زبر لا إن اللا ذال يا زير ذي إن الذين زبرنا إن الذين وقف إن الذين. همزة لام زير إلا لام زبر لا لام زبر لا إلا اللا ذال يا زير ذي إلا الذين زبرنا إلا الذين وقف إلا الذين. ميم نون زير من شين زبر شر من شر نون زير من شر نون فا زبر نفا كلا زبر فا نفا من شر نفا ثا كلا زبر ثا من شر النفاثات تا زيرتي من شر النفاثات وقف من شر النفاثات. فعين زبر فع عين ألف زبر ع فع لام لام دو بيش لول فعال لام زير لي فعال لي. ميم ألف زبر ما فعال لما يا بيشيو فعال لما يو رايا زيري فعال لما يري دال بيش دو فعال لما يريد وقف فعال لما يريد. अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।